建议假设你回答我怎么想。सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओम। এই সুবোধ বেদান্তরে প্রথম দুইটা শ্লোক মঙ্গলাচরণ প্রার্থনা, তাপরে শিষ্য লক্ষণ, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ଲକ୍ଷଣ, ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ। ଯେ ବେଦାନ୍ତର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ, ପାରମାର୍ଥିକ ମୁଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ମୁଁ। ଓକେ, ମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ବ୍ୟବହାରିକ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଗତକାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ସଂସାରରେ ବା ସମାଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିସ୍କନସେପସନ୍, ଭୁଲ ଧାରଣା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କିଏ, ଗଡ୍ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବେଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସदैବ କାରଣଂ ତସ୍ମାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ୟାୟୁତଂ ପ୍ରଭୁଃ ଈଶ୍ୱର ସହି ବିଜ୍ଞେୟୋ ୟାହି ତ୍ୱଂ ଶରଣଂ ବିଭୁମ୍। ପ୍ରଥମେ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଯଦି ଜଗତ ଅସ୍ତି, ଜଗତର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ତାର କେଉଁଠି କାରଣ ଥାଏ, କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛି, ଆମେ ପଚାରୁଛେ କିଏ କଲା। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି, ବନେଇଛି, ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କଲା। ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଆର ତିଆରି କ୍ରିଏଟର କିଏ, ବନେଇବା ବାଲା କିଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଜଗତ ଦେଖୁଛେ, ଜଗତ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସତ୍ ସତ୍ ସତ୍। ଜଗତ ଅଛି 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 ରୂପରେ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛେ। ତ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଆର କାରଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସତ୍ରୁ ଜଗତ ଆସିବ, ଅସତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଅସତ୍ରୁ ନୈବ କଳ୍ପିତ। ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ, ଯେ ଜଗତ ଅସତ୍ରୁ ଆସିନି। ଅସତ ମାନେ ଖାଲି, ଶୂନ୍ୟ, ନାହିଁ ନା, ଆର କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସତ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ସदैବ କାରଣଂ ତସ୍ମାତ୍। ଯେହେତୁ ଜଗତ ହେଉଛି ଅଛି, ଆର କାରଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ କହିବ ସତ୍ ବା ଯୋଉ ଚିତ୍ କିପରି କାରଣ ହେଇପାରିବ ଜଗତର, ନା ସ୍ୱସତ୍ୟାୟୁତଂ ପ୍ରଭୁଃ। ସତ୍ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ ମାନେ ନିର୍ଗୁଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ତ
तो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य निर्गुण तत्व सृष्टि आम हबनी शास्त्र कौच कहते नहीं से ब्रह्म ताठारे निज सहित कौन अच्छी ना स्वशक्ति इनहेरेंट पावर स्वामी जी कहते संसार जहाँ भी आप देखुं ना तार कौन निजर शक्ति थाए एटमिक एनर्जी एटम एटम अणु अणु भितर भी शक्ति अच्छी जेकोसी जिन उठा जहाँ जहाँ अच्छी बोली आम देखुचे तार गोटे निजर गोटे शक्ति थाए आम निजे अच्छे मोर को शक्ति अच्छी कि नहीं विभिन्न प्रकार शक्ति कहवा शक्ति कर्म करवा शक्ति ज्ञान शक्ति तो जेकोसी वस्तु निज निज गोटे शक्ति थाए से एक्सप्रेस न हो पाए आप पोटेंशियल पावर सुप्त भाव हाँ थाए तो से सब जिनसर शक्ति अच्छी शक्तिर सोर्स कौन प्रथम कथा है जो टाइम स्पेस हाँ ये सब आम देखुचे ना ये पर आसी जो सदैव बोली कहगला ये समय ये स्थान ये नाम ये रूप ये सब जगत अंडर रे आसे अणु भी जो कहते ना ये जगत अंडर रे आसे जगतर कारण कौन हेबाक पड़िबो टाइम स्पेस नेम फॉर्म रूप नाम काल माने टाइम स्पेस माने स्थान ये सबुरु ऊर्ध्व बा अतीत हेबाक पड़िबो माने से परम तत्व रे से सत तत्व रे ना टाइम अछि ना स्पेस अछि ना नाम अछि ना रूप अछि बुझि पल्ले तो से सत वस्तु सबु सोर्स सब एनर्जी रो कोन हेबाक पड़े सोर्स हेबाक पड़िबो केते शक्ति थिबो कहले उपनिषद अचिन्त्य शक्ति छोट छोट जीव मशाटे देखु ना शक्ति नहीं अरे आपन परेशान कर दउची सुवाई दउनी छोट छोट जीव भीतर किछि किछि शक्ति अछि निहित से भली शक्तिर जे सब शक्तिर जे मूल ताको परमात्मा कहगला ईश्वर कहगला तो से शक्ति कौन बुझन देखन स्वशक्ति एवं से शक्ति सत ना असत सत ना से शक्ति सत से शक्ति सहित जेतले युक्त होती से सत परमात्मा तांका हम शास्त्र रे कहगला ईश्वर सविज्ञेन माने सृष्टि करबा को जेतले आसंती सेतले से सत तत्व से शक्ति सहित युक्त हेले तमु ईश्वर बोली कहगला तमु प्रभु बोली कहगला प्रभु माने कौन सर्वसमर्थ से सृष्टि करिया पई पालन करिया पई संहार करिया पई तो स्वामी शक्ति सहित युक्त माने कौन तो तांको भीतर शक्ति नथिला थिला शक्ति सहित युक्त हेबा माने से निज शक्ति रो अवेयर हेले स कामयत स इच्छत माने से शक्ति एक्टिवेट हैला जेमिति मो भीतर शक्ति अच्छी कि मुझे जानवे अरे आम गुरु जी एग्जांपल दे छोट छुआटे से चलबार शिखिनी जिते बेले थरे से जानिला जे मुझे चली पारिबी देखंतु अपन स्टॉप करै परिबेनी खाली चलिबो नॉन स्टॉप आगु वाला अवेयरनेस ऑफ इट्स एनर्जी तो शक्ति युक्त माने भगवान बा परमात्मा बा से ब्रह्म तत्व निज शक्तिर कौन हेले अनुभव हला से सृष्टि स्टार्ट हला ईश्वर सहित सविज्ञेय देखन आ गोटे पॉइंट जेते बेले सृष्टि आम देखुचे सृष्टि विभिन्न प्रकार नियम अच्छे लॉ कौचे लॉ तो लॉ विभिन्न नियम द्वारा चली तो नियम को कि जन बनै कि नहीं लॉ मेकर नियमकर्ता नियामक जहाँ आम कहे एडमिनिस्ट्रेटर संचालक गोटे ऑफिस चलने विभिन्न प्रकार लॉ दरकार रूल दरकार आमको प्रशासक प्रशासन से कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि ये सब विभिन्न लॉ तैयारी कराई
तो नियमर जी कर्ता नियमर जी संचालक ताकू ईश्वर बोली कहगला बुझुଛନ୍ତି कि नहीं सी देखा जाऊ ना सी अलग कथा किपरि से ईश्वर को देखिबा जानिबा हम शास्त्र विभिन्न साधना कुआ जाइछि मु देखुनी से ईश्वर नहांती ये भूल कथा है जने महात्मा जने स्वामी जी साधु संत से बढ़िया कहते ईश्वर के ना ईश्वर होचंदी सी जहा करंती सी जहा करि परिबे तुमे क्रेडिट नहीं परिबन सी होचंदी ईश्वर माने ईश्वर के आज्ञा जो कर्म रे आपणकर कौन अवदान ना सत कहू गले एमती कौन भी कर्म आम निजे क्रेडिट नहीं पारिबा किए जने सर्व समर्थ प्रभु अच्छंती प्रभु शब्दर अर्थ होछि सेया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम कौन अदृश्य शक्ति अच्छी ये सारा सृष्टि की भी चलाऊँगी से मत भी चलाऊँगी से कहते बाहर जगत को छाड़ी दिंतु आपण शरीर को देखु आपण परिवार किणिक आनिले रोषे कले खाइले एति पर्यंत आपणकर कैपेसिटी आज्ञा खाई सारा पर डाइजेशन होची हजम होची एवं सर्कुलेशन होची से शक्ति विभिन्न अंग प्रत्यंग को पठा जाउची किडनी हार्ट लिवर ब्रेन ये केमती काम करुची निश्वास प्रश्वास केमती जीवा आसिया करुची ये सब करुची ये तो जाना अच्छी जहाँ आपण कहि परिबेनी मु कली बोली इवन जो साइंटिस्ट माने कहते आम या तैयारी कलु या डिस्कवर कलु जानते मूल उपादान फंडामेंटल वस्तु ताकू कौन सी साइंटिस्ट तैयारी करना बुझीपारे कि नहीं मूल उपादान फंडामेंटल जो वस्तु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ताकू एमाने साइंटिस्ट माने भिन्न भिन्न चेंज कर क्रेडिट दरकार से सर्टिफिकेट दरकार से नोबेल प्राइज दरकार हाँ कि नहीं यदि आमको ये प्रशंसा न कला अरे मुझे कली मत किए प्रशंसा करूना मत किए पचारूना जे जो सृष्टि कर्ता भगवान एते सब करुछंती आम केते प्रशंसा करुचे केते आम स्तुति करुचे केते आम धन्यवाद दउचे आमे जदि किछ कले कहा पाई जदि प्रकृति बदलानी कि रिकग्नाइज कलानी अप्रिशिएट कलानी प्रशंसा कलानी थैंक यू कहलानी हा 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 गुड ऑफ जो परमात्मा ईश्वर सब करुछंती सब दउछंती आम पई टिके टिके थैंक यू ना ओके तो कौन गुरुजी कहते लास्ट लाइन रे याही माने जाओ त्वम शरणम विभुम सबुठ भल जिनस बेस्ट डोंट आर्ग्यू से परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ सर्वज्ञ मत भी सृष्टि करिसंती जगत को भी सृष्टि करिसंती मु जानिनी से हमर अज्ञान भगवान को शरण जाओ से तमर भल अच्छी बेसी बुद्धि लगे असुविधा तापर श्लोक टॉपिक हूँ श्रद्धा जे देवी कहला भगवान का शरण जाओ पुणी आम मैंने मनुष्य आम मैंने बुद्धिमान आम मान पाखे बुद्धि अच्छी आम कहते इंटेलेक्चुअल बीइंग बुद्धिमान प्राणी जानते ये बुद्धि जो आम पाखे अच्छे दुईटा शक्ति अच्छी विवेक शक्ति और श्रद्धा हम तैतरीय उपनिषद पढ़े श्रद्धा हूँ बुद्धिर गुण विज्ञानमय कोशर क्वालिटी बुझुं कि नहीं विवेक माने गोटे जिनिस को बुझा हाँ एनालाइज करवा विचार करवा जानिबा श्रद्धा माने विश्वास करवा तो बुद्धिर भी काम होची विश्वास करवा तो दीटा जिनिस को हम जानिबा दरकार कोटे विश्वास करवा और कोटे
ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା। ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରି, କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ମୁଁ ମାନୁନି। ଆରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେଟା ଜାଗାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇନକ୍ୱାରି। ମୁଁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଆମ ଗୁରୁଜୀ କହନ୍ତି ଆକୁ ଅବିବେକ କୁହାଗଲା, ଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନର ଲକ୍ଷଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତମର ବାପା ମା, ତ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଜିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲ? ତମ ମା ବା ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ଇଏ ତୋର ବାପା, ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରୁଫ୍ ପଚାରିବା ତ ଆମର କିଏ ବାପା ମା, ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ? ବୋଲ, ବିଶ୍ୱାସ ତ ଚାଲିছে ନା। ଯଦି ମନେ କର, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପଚାରିବ ତମେ ମୋର ବାପା ମା, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ, ଆଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କହିଲେ? ଯଦି ମନେ କର ବି ଆମର ଯିଏ ବାପା ମା ସତରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଳନ ପୋଷଣ ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଏଇ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଆମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? କହିବାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏ ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ। କେତେଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ କରିବା? ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ପର୍ଟିକୁଲାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ମନେକର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବ? ନା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ନା ମୋତେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଏବେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଅ, ଏବେ ମୁଁ ମାନିବି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିନିଂଲେସ୍ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଜଣେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯିବ। କିଏ କହିଛି? ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ମାନୁନି। ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଯୁକ୍ତି କୁତର୍କ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ପିଟିଆ କଥା ସିଧା ଭାଷାରେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତ ବିବେକ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଦୁଇଟା କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଜଗତର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଜଗତର ଯେଉଁ କାରଣ, ଆମେ କହୁଛୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ଇନକ୍ୱାରି କର। ଯେଉଁ ଭଗବାନ କି ପରମାତ୍ମା କି ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତର ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ରେସନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଲଜିସିଆନ୍, ଯୁକ୍ତି, ତର୍କ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଫେଥ୍ ଅଛି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠି ଦରକାର ସ୍ୱାମୀଜୀ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଖି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ, କାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଓକେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ରୂପ ଜ୍ଞାନ ହେବ,
କାନ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ହବ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ରୂପ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାକକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି କି ଆଜ୍ଞା? ନା। ରୂପ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଖି ରୂପୀ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରମାଣ ମାନେ ସାଧା ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ସିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ମାନେ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ରୂପ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଖି ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ, ନାକକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ହବନି, ନାକ ଯଦିଓ ପ୍ରମାଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଗଲା ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଖି ଯାହା ଦେଖଉଛି ଇଏ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ତ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବେଦାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ, ଜଗତର ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯାଉନି, ଶୁଭାଯାଉନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା? ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। ତ ଏଇଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋଉଠି ଦରକାର? ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଠି ଦରକାର ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପରେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ବୁଦ୍ଧି ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିକି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହେଲା? ତ ସାଧାରଣ ସଂସାରର ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖବର ଦବ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଲୋକଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ? ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଯଦି ସେ ଲୋକଟା କିଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କି? ତ ଯେପରିକି ସଂସାରର ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି କୁହାଯାଏ, ଅଥେଣ୍ଟିକ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୋର୍ସ ରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି କୁହନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟସ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅବଧାରଣା। କୋଉଠି କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଠି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିନି। ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁରୁ, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସତ୍ୟ। ଓକେ, ତ ପ୍ରମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ତାହା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କୃତି ହେତୁକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଦିଏ? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାନେ ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମଟେ କେବେ କରେନି, ମତେ ଜଣେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏ କାମଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମତେ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର? ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଫେଥ୍, ହଁ ଏ କାମଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମ କରିହବନି ଆଜ୍ଞା। ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମ ହବନି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ତୁ କରିପାରିବୁ, କର। ତ କର୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା।
ज्ञान जानिबा पई प्रेरणा बा मुख्य कारण होउची श्रद्धा ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ जो श्लोक आमे पढ़िबा गुरुजी 5 प्रकारर श्रद्धा कहउछन कोटे कोटे श्रद्धा दरकार एई श्रद्धा यदि आम पाखरे अछि जने साधक निश्चित रूप में मोक्ष पाइब मुक्ति हब संसार बंधन से फ्री हब पढ़ंतु नेक्स्ट श्लोक आत्मज्ञाने प्रवृत्तो यः श्रद्धा संधारये दृढां श्रद्धावान् लभते ज्ञानं नान्येथेदं सुनिश्चितम् आत्मज्ञाने यः प्रवृत्तः जी निजको ये आत्मज्ञान पाइबा पई एंगेज करछि माने कर्म करुछि चेष्टा करुछि साधना करुछि तो से निश्चित रूप रे दृढ़ां श्रद्धां धारयते खाली श्रद्धा नहीं दृढ़ काहेकि भगवान कहते गीतारे श्रद्धावान लभते ज्ञानम जहाँ पाखरे श्रद्धा अच्छी हाँ से निश्चित रूप रे ज्ञान तक प्राप्त होगा ज्ञान माने आत्मज्ञान भगवान गीता रे भी जो कथा कहते आत्मज्ञान विषय रे कहते न अन्यथा यदि श्रद्धा नहीं ज्ञान भूल जाओ भगवानी सुनिश्चित या निश्चित श्रद्धा द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होगा भगवान की कहीं भगवान कथा मु मानिबी स्वामी कहले लोक मैंने भगवान ठारे विश्वास ना कार्ल मार्क्स कहते कार्ल मार्क्स जो मैंने सब कम्युनिस्ट पीपल ना कार्ल मार्क्स कहते विश्वास आइंस्टाइन कहते आइंस्टाइन न्यूटन कहते अरे तमर श्रद्धा विश्वास कोठी ना कोठी अच्छी भगवान की कथा रे बाणी रे नहीं उपनिषद रे वेद रे नहीं कहे सेमानकर बाणी होती वेद रा वाक्य आइंस्टाइन कहते न्यूटन कहते कार्ल मार्क्स कहते भावतु डॉक्टर स्वामी जी देखो श्रद्धा माने से जहाँ कहते यह सत्य कि मैं एक्सपेरिमेंट करने चाहूँ मु खाली विश्वास रे रहिबा को चाहूनी से कहते एक्सपेरिमेंट कर पारिबो उदाहरण जन क्षीर मिल्क आनिबो এবং कहबो देखो मिल्क रे कोन अछि लवणी अछि घी अछि बटर अछि तो पागल ना कोन क्षीर डाइटा क्षीर रे कोड लवणी देखा जाउछि मु कहूछि ना अछि बोली किंतु क्षीर रु लवण बाहर करियो तापर गोटे प्रोसेस अच्छी मंथन करा पड़ो गरम करा पड़ो जहाँ जहाँ तार प्रोसेस अच्छी से जिते कहगला आत्मतत्व अच्छी भगवत तत्व अच्छी हाँ से समस्त हृदय अच्छी ये खाली विश्वास कथा मानवर कथा ना 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 आर भी मेथड अच्छी आर भी प्रोसेस अच्छी बुझिल कि ना कौन से प्रोसेस है श्रवण मनन निधिध्यासन जहाँ शास्त्र लिखा जाए शुण ताकू निजे प्रैक्टिकल निज मन बुद्धि में रिफ्लेक्ट कर मंथन कर ताकू एक्सपीरियंस कर तो भगवान आम हिंदू धर्म भगवान कौन परोक्ष नहीं डायरेक्ट एक्सपीरियंस बुझंतु आई मला परे वैकुंठ जीव से भगवान को देखिबो ना 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 से सब भगवान आम कहूँ सी भी होता ही पारे मैं मना करूँ वेदांत रे गॉड कौन गॉड को आम निजे एक्सपीरियंस करि परिबा चलो नेक्स्ट श्लोक पढ़िबा प्रमाण बुद्धि वेदांते कोटे कोटे विश्वास दरकार श्रद्धा दरकार प्रमाण बुद्धि वेदांते ब्रह्म सद्भाव निश्चय सद्गुरु ब्रह्म निष्ठते स्वात्मन कर्म सामर्थ्ये तापर श्लोक भी पढ़िबा साधने गुरुणा प्रोक्ते विश्वास पालनम तथा
एवं पंचविधा श्रद्धा भवेत् साधक मुक्तिदा। से कहते जड़े आत्मतत्व जाना चाहूँगी भगवान कौन जाना चाहूँगी कोटे श्रद्धा दरकार प्रमाण कौन जगतर जिनस जानापी प्रमाण होची प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष मान इंद्रिय एवं आउ गोटे हूँ अनुमान माने इंद्रिय आधार अनुमान करुटा हूँ दृढ़ प्रमाण संसार विषय जगत विषय को ज्ञान पाए प्रत्यक्ष प्रमाण ना अनुमान प्रमाण ये हूँ मुख्य प्रमाण। किंतु आत्मतत्व ना प्रत्यक्ष काम दब ना अनुमान काम दब आज्ञा एपरिकी शब्द प्रमाण कि आप स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़ुंट बही हाँ न्यूज इनफॉरमेशन शुणुंट से लौकिक शब्द प्रमाण आत्मतत्व आप्लिकेबल ना वेदांत प्रमाण देखो प्रमाण बुद्धि वेदांते वेदांत हूँ प्रमाण वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण देखो तो वेदांत जहाँ कह प्रथम एक्सेप्ट करेंगे देखो प्रथम वेदांत कौन जाना पढ़ा पड़ो क्लास शुणा पड़ो एवं यही जहाँ ज्ञान दि ग्रहण कर मानवी द्वितीय आउ कोटि विश्वास रहा दरकार श्रद्धा रहा दरकार ब्रह्म सद्भाव निश्चय ब्रह्म सद्भाव ब्रह्म अस्ति सद्भाव मान अस्ति देखो यदि प्रथम जड़े एक्सेप्ट कर भगवान अच्छा ब्रह्म अच्छी से ब्रह्म कौन इनक्वारी कर देखा भगवान को भल पातु भगवान को डेडिकेट करंतु भगवान को शरण जातु भगवान का मैं मानुनी भगवान नहांती ब्रह्म नास्ति बुझिले कि नहीं तो प्रथम कहते ब्रह्म अस्ति भगवान बा ब्रह्म बा परमात्मा कौन अच्छी केमती वेदांत कहूँ मुझे जानी मु अच्छी कि नहीं गॉड भगवान अच्छा कि नहीं तार प्रमाण हूँ वेदांत प्रमाण अपन एक्सेप्ट करूँ मानतु बुझिपारे ओके किंतु से वेदांत हो कि उपनिषद हो से शब्द बहुत गहन तार मीनिंग अलग डायरेक्ट मीनिंग कह जाए तार लक्ष्यार्थ अच्छी हाँ बुझेगा गुरु दरकार सद्गुरु ब्रह्म निष्ठते आउ गोटे मोर विश्वास होगा दरकार ना गुरु आज सद्गुरु बोले कहले माने जी से ब्रह्म विद्या को टीचिंग शिक्षा दियंती ज्ञान प्रदान करती आज सद्गुरु अर्थ दिला अर्थ जी से सत स्वरूप ब्रह्म को एक्सपीरियंस करिसंती जी से सत स्वरूप ब्रह्म विषय रे पहुंचंती एवं सद्गुरु मन हिज गुड पर्सन कौन सी अन्य उद्देश्य नहीं। हम स्वामी जी कहे सी पेड टीचर नहीं कि स्कूल कॉलेज आम आप पैसा दे आप पढ़ा पड़ो नहीं सेमती नहीं दक्षिणा आपण मैंने जो दौरान सी श्रद्धा आपणकर बाध्यता नहीं कहबार अर्थ यही गुरु जी ब्रह्म विद्या सिखाती उद्देश्य केवल मु ज्ञान पढ़ेबी आउ किसी उद्देश्य रहा हबनी ओके चलो आउ गोटे विश्वास दरकार श्रद्धा दरकार प्रथम कहले वेदांत प्रमाण द्वितीय कहले ब्रह्म माने गॉड ब्रह्म अस्ति तृतीय है सद्गुरु गुरुकर बाणी विश्वास गुरु को मानिबा चतुर्थ स्वात्मन कर्म सामर्थ्य निज ऊपर विश्वास आत्मविश्वास माने कौन ना स्वामी जी एटा मो द्वारा हबनी आउ कौन कहते ब्रह्म कौन हबनी मो द्वारा मु करी मनन कर श्रवण कर ध्यान कर कौन हबनी मु करी ना 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 ना
निज ऊपर विश्वास माने कौन मु करी निश्चित करी ए लाइफ रे ही ब्रह्म को प्राप्त करी के ही रहे माने अनुभव प्राप्त माने कौन ब्रह्म ऑलरेडी आमे अनुभव माने जहा साधना करबा को पड़िबो व्हाटएवर प्राइस आई हैव टू पे आई विल डू नो शॉर्टकट समझा शॉर्टकट कौन अच्छी नहीं 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 उपनिषद कहला न अन्य पंथा विद्यते अयनाय आर अन्य रास्ता नहीं एटा गोटे का रास्ता मोक्ष पाई भगवत प्राप्ति पाई एटा ही गोटे रास्ता और अन्य साधना नहीं अन्य मार्ग नहीं मु करिबी जेते कष्ट हेले भी करिबी ए जहाँ मते त्याग करबा को पड़िबो मु करिबी लास्ट आउट ऑफ विश्वास ना साधना साधने गुरुना प्रोक्ते विश्वास पालनम तथा जेते आपण गुरु को कथा सुनिबे गुरु को मानिबे गुरु आपन को साधना किसी देबे आपनकर योग्यता अनुसार हम गुरुजी कहते माने बहुत गुड़े शिष्य आसी जाते विभिन्न प्रकार मेंटालिटी गुरु समस्त अलग अलग साधना दिखाते तुम्हें यहाँ कर तुम्हें से कर तुम्हें से कर तो आम से साधन विश्वास करा पड़ो आ विश्वास कर पालन करा पड़ो प्राक्टिस करा पड़ो जी जहाँ साधना पाई माने यही साधना कले मत मोक्ष मिल से पूजा हो से जप हो से ध्यान हो जहाँ मत गुरु देते साधना मोर डाउट अच्छी हेनी एवं पंचविधा श्रद्धा एपरी भाव पांच प्रकार श्रद्धा कहगला हबे साधक मुक्तिदा ये पांच प्रकार श्रद्धा जड़े साधक को मुक्ति दब तार साधना तार लक्ष्य प्राप्ति हम तो श्रद्धा को कौन करा पड़ो लेखा दृढ़ करा पड़ो कौटी कौटी ना पांचटा आसंता काली आम देखा कंटिन्यू कर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।